إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات chers frères, chers sœurs أبشركم بقدوم ضيفنا العزيز عاد بعد سنة من الغياب إنه لا يخلف وعده لأن الله حدد له هذا الموعد. Je disais, chers frères, chers sœurs, je vous fais la bonne nouvelle de l'arrivée de cet invité exceptionnel, cet invité tant attendu. Il est revenu après une année d'absence, mais il est toujours au rendez-vous car Allah Azza wa Jal lui a prescrit ce moment. إنه ليس كباقي الشهور إنه شهر رمضان المبارك الشهر الوحيد الذي ذكره الله باسمه في كتابه فأي منزلة هذه وأي تشريف هذا. Je disais, ce n'est pas un mois comme les autres mois. Il est spécial, voire très spécial. Il est béni. C'est le seul mois qu'Allah Azza wa Jal a cité dans son Coran. أيها الإخوة والأخوات صحيح أننا نستقبله في ظرف استثنائي وواقع لم نره من قبل. سنستقبله مع انتشار هذا الوباء كورونا فيروس الذي حير العالم أوقف كل شيء فوجدنا أنفسنا في تطبيق الحجر المنزلي أسباب وقائية لمنع من انتشار العدوى بين الناس. غلقت المساجد توقفت صلاة الجماعات توقفت الجمع ولا نصلي التراويح في مساجدنا هذه السنة ولربما حتى صلاة العيد والله المستعان. Je disais, c'est vrai qu'on accueille ce mois du Ramadan dans un contexte assez spécial. Naam, assez spécial. Et la réalité, elle est là. On l'accueille, ce mois du Ramadan, en plein pandémie et en plein épidémie en France de ce virus qui s'appelle le coronavirus, qui a arrêté pratiquement le monde entier, qui a stoppé toutes les économies. On s'est retrouvés confinés chez nous afin de préserver nos vies. Et ces restrictions spéciales sont là pour préserver nos vies et pour éviter que la contamination se propage à grande échelle. Nos mosquées ont été fermées par précaution jusqu'à nouvel ordre. Nos prières en groupe dans les mosquées ont été annulées. Nos prêches de vendredi ont été annulées. Mais alhamdoulilah, on arrive à faire des prêches de vendredi symboliques chez nous. Les prières de Tarawih ne se feront pas cette année dans les mosquées. Mais Inch'Allah, on les fera chez nous, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et peut-être même Salat al-Eid, on ne pourra pas la célébrer. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous facilite
pour les prochains jours. نعم ابتلاء عظيم رسالة ربانية علينا أن نتدبرها حتى نكون من الذين رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة. C'est une grande épreuve. نعم c'est une grande épreuve, c'est un message divin. À nous de le méditer afin de gagner la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas et le jour du jugement. أيها الإخوة والأخوات, chers frères, chères sœurs, جاء شهر رمضان المبارك فلنستبشر خيرا ولنا الحق أن نستبشر لأن الله عز وجل قد بلغنا رمضان إنه شهر الرحمة شهر التوبة شهر الصيام شهر الجود والعطاء والتراحم والتعاطف شهر القرآن شهر التراويح حيث سنجعل بيوتنا قبلة ونقيم فيها التراويح بإذن الله. نعم chers frères, chères sœurs, réjouissons-nous. C'est vrai, peut-être certains vont dire, est-ce qu'on peut se réjouir dans un tel contexte? On doit se réjouir. Il est obligatoire de se réjouir parce que tout simplement, dans cette joie, il y a l'espoir et il y a l'espérance en Allah Azza wa Jal. Et il y a cet espoir attendu d'Allah Azza wa Jal. Naam. Réjouissons-nous de l'arrivée de ce mois béni, le mois du Ramadan. Réjouissons-nous car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a fait atteindre ce mois béni. C'est lui qui nous a fait atteindre le mois de la miséricorde. C'est lui qui nous a fait atteindre le mois de la compassion, de la solidarité, de la miséricorde, du partage. C'est le mois du Coran. C'est Allah qui nous a fait atteindre le mois du Coran, le mois de Tarawih. Et avec ce contexte-là, on fera célébrer les prières de Tarawih chez nous. Chers frères, chères sœurs, أيها الإخوة والأخوات, نستبشر خيرا لأن الله بلغنا شهرا فيه أعظم ليالي السنة ألا وهي العشر الأواخر. On doit se réjouir car Allah Azza wa Jal nous a fait atteindre le mois où se situent les meilleures nuits de l'année. Ces meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. نستبشر لأن الله بلغنا شهرا فيه أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر. Réjouissons-nous car Allah Azza wa Jal nous a fait atteindre le mois où se situe la meilleure nuit de l'année. Et cette nuit, c'est la nuit du destin. ليلة القدر. نستبشر لأن الله بلغنا شهرا فيه العتق من النار. Réjouissons-nous car Allah Azza wa Jal nous a fait atteindre le mois de l'affranchissement de l'enfer. Naam. Oui mes frères, oui mes sœurs, réjouissons-nous car Allah Azza wa Jal nous a fait atteindre le mois de l'affranchissement de l'enfer. Réjouissons-nous et on a le droit de se réjouir de l'arrivée de ce mois béni. Et on va vivre, Inch'Allah, avec ses secrets, avec ses mérites et avec ses bonnes annonces. نعم سنستبشر خيرا ولنا الحق أن نستبشر خيرا لأن الله قد بلغنا شهرا مباركا وسنعيش مع أسراره وفضائله وخصائصه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات, chers frères, chères sœurs, إنه شهر رمضان حيث فرض الله فيه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام. قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le jeûne du mois du Ramadan pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois, le jeûne du mois du Ramadan fait partie des piliers de notre religion. Naam. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ô croyants, ô croyants, on vous a prescrit le jeûne du Ramadan, le jeûne,
comme on l'a prescrit aux nations précédentes. Ainsi atteindriez-vous la piété. أيها الإخوة والأخوات إن الهدف من هذا الصيام ليس الجوع والعطش والحرمان ولكن الهدف منه أن نصل إلى ما يريده الله منا لعلكم تتقون. Le jeûne du mois du Ramadan, son but n'est pas de nous assoiffer ou d'avoir une faim ou carrément de nous priver. Mais le but essentiel du jeûne du mois du Ramadan, c'est d'atteindre la piété, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le verset. شهر رمضان فيه من البشارات الربانية. اسمع في هذا الحديث. Le mois du Ramadan, nous allons vivre avec le mois du Ramadan avec des hadiths que on a lus et relus, mais on va essayer de vivre cet événement. Lorsqu'on entend dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Shahrun, le mois du Ramadan, du début de la nuit du mois du Ramadan, min awwali laylatin تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وينادي مناد في كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كن من هؤلاء كن من الذين قال فيهم هذا النداء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Je disais, il faudrait vivre avec le hadith. Lorsqu'on lit ce hadith où le prophète sallam nous dit qu'à partir de la première nuit du mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont ligotés et il y a un appel. Cet appel on n'entend pas, mais il y a cet appel à chaque nuit où on entend « Ô toi qui inspires à faire du bien, approche. Ô toi qui inspires à faire du mal, arrête-toi. » Alors sois mon frère, ma sœur parmi celui-là. Ô toi qui veux faire du bien, alors fais du bien et approche-toi. C'est le moment propice, c'est un mois de partage, alors fais du bien. Et ô toi qui inspires à faire du mal, c'est un mois de pardon, un mois de repentir. Alors arrête de faire du mal et repens-toi. نعم. شهر نال منزلة عظيمة وهي أكملها وأشرفها وأعظمها لقد أنزل الله فيها القرآن. C'est un mois, il a atteint un haut degré. Ce mois du Ramadan, c'est un mois où Allah Azza wa Jal a fait révéler, a fait descendre le Coran durant ce mois. نعم. Allah Azza wa Jal dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Azza wa Jal nous dit que le mois du Ramadan, c'est au cours duquel le Coran a été révélé, a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. ثم خصه الله بليلة لإنزاله. Ensuite, Allah il a choisi une nuit spéciale afin de le révéler. Et il lui a donné un nom. Et il l'a cité dans son Coran. Et il lui a donné même une sourate. Elle s'appelle Souratul Qadr. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. Allah Azza wa Jal dit, nous l'avons certes fait descendre, nous l'avons certes fait descendre, yani le Coran, pendant la nuit de Qadr, pendant la nuit du destin. Allah il a choisi cette nuit afin de révéler son Coran. أيها الإخوة والأخوات شهر رمضان مدرسة الصوم ومدرسة الصبر والصوم نصفه الصبر والصبر نصفه الإيمان. Le mois du Ramadan, chers frères, chères sœurs, c'est une école du jeûne, une école de la patience et de l'endurance. Et le jeûne, sa moitié, c'est l'endurance et la patience. Et la patience et l'endurance, sa moitié, c'est la foi. Et celui qui jeûne et qui patiente et qui endure et qui espère la récompense, il sera parmi les gagnants. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque jeûne le mois du Ramadan
avec foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Idem pour celui qui veille les nuits du mois du Ramadan. Le prophète sallam nous dit من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الذي يقوم الليل في رمضان. Quiconque veille les nuits du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. أيها الإخوة والأخوات، عبادة الصيام لها أجر عظيم عند الله عز وجل، وهو تكلف بنفسه في تقديمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يروي عن الله عز وجل، قال الله عز وجل: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، لأنه ترك الصيام من أجل الله وترك الشراب من أجل الله وترك الشهوة من أجل الله، فسيكون هذا الأجر يوم القيامة عند الله عز وجل. فهو يقول وهو الذي سيتكلف بنفسه في تقديم هذا الأجر. قال إلا الصيام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. Je disais, la récompense du jeûne du mois du Ramadan, elle est réservée auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est lui en personne qui récompensera le jeûneur. Et cette récompense, personne ne la connaît. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal, lui seul, qui connaît cette récompense. Quand on lit un hadith divin, un hadith qudsi, lorsque le prophète sallam rapporte sur Allah Azza wa Jal, il dit, le jeûne, Allah il dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Il a délaissé, le jeûneur, il a délaissé son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Et donc Allah Azza wa Jal va le récompenser. C'est pour ça que le jeûne du mois du Ramadan est une adoration secrète entre le serviteur et son Seigneur. أيها الإخوة والأخوات، شهر رمضان فرصة عظيمة للصدور، لتنقية الصدور، لتطهير الصدور وتطهير الألسن والجوارح من كل هذه الأمراض. فليس العبرة بالصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب ويفطر قلبك على الحقد والحسد والبغضاء لعباد الله، أن يفطر لسانك على الغيبة والنميمة والغش والكذب والسباب والشتم وقول الزور، فمن كان كذلك فلم يستفد من صيامه إلا الجوع والعطش. ففي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. Je disais, chers frères, chères sœurs, le mois du Ramadan béni est une occasion en or et une grâce divine afin de préserver nos cœurs et nos langues de tout maux et maladies et haine. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de boire et de manger, à s'abstenir de la nourriture et de la boisson, alors que le cœur est enclin à la rancune ou prédisposé à la rancune, la jalousie, la miniosité envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ou que ta langue soit prédisposée à la médisance, à la calomnie, à la tromperie, au mensonge, aux injures et aux insultes. Car celui dont la situation est comme cela, alors pour lui, il ne fait que s'abstenir de manger et de boire. Et on voit dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il se peut que le jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif, et il se peut que celui qui prie la nuit ne récolte de sa prière nocturne que l'insomnie. Donc vous avez vu, donc c'est un travail sur les cœurs qu'il faut faire. Barakallahu fikum. Dans ce contexte actuel, il faut à tout prix, chers frères, chères sœurs, respecter les restrictions du confinement. Barakallahu fikum. Ces restrictions, elles ont un but, c'est tout simplement la préservation de la vie humaine. On est en train de préserver notre vie humaine qui est très précieuse et Allah Azza wa Jal
l'a cité dans son Coran et il lui a donné cette place importante. Préserver la vie humaine, barakallahu fikum. Respecter ces restrictions. Si vous célébrez le salat tarawih chez vous, n'invitez personne, barakallahu fikum, ni membre de la famille, ni voisin. Si vous célébrez ces prières, alors célébrez-les entre la famille et dans un milieu restreint, barakallahu fikum. Et il va de soi n'inviter ni voisins, ni membres de la famille, et vous aussi n'acceptez pas les invitations aussi. Barakallahu fikum, si on arrive à respecter ce confinement et ces restrictions, Inch'Allah, on pourra récolter la récompense, Inch'Allah, prochainement, avec, Inch'Allah, la disparition, Inch'Allah, de ce virus et de cette épidémie, de cette pandémie. Et Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qui facilite aux chercheurs afin qu'ils trouvent, Inch'Allah, un médicament et un vaccin. Et Allah Azza wa Jal le dit, il a créé la maladie, mais il a aussi donné et créé les médicaments et la guérison. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve de ce virus et qui protège nos familles et qui protège toute l'humanité de ce virus. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر المبارك اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام لياليه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنصيتنا إلى البر والتقوى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل هذا الدواء لشفاء هؤلاء المرضى من هذا الوباء اللهم انزل هذا الدواء يا أرحم الراحمين اللهم انزله يا رب عاجلا غير آجل حتى نشفي هؤلاء المرضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل هذا رمضان فتحا يا رب العالمين لذهاب هذا الوباء وارتفاع هذا البلاء يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك وحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقم الصلاة